We are entering the Christmas period. I'm Donald Fernandez, Street Providence, Goa. आणि आज 15 तारीख. सो आम्ही एक ड्रायव्ह इनिशिएट केला विथ गोवा पुलीस. तांकां सगळ्या इन्स्पेक्टराक सांगलें आमी की तुमकां हे कोण गोंयकार जे मेंटली अनसाउंड मायंड आहा, जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इफ यू फायंड देम इन एनी पार्ट ऑफ गोवा, वी आर रेडी टू शेल्टर देम. पूण आमी डायरेक्ट तांकां उखलूंक जायना. तुमचें कितें करूंक जाय, तुमकां तो फोटो मारून काय व्हिडिओ मारून आमकां धाडूंक जाय. आमचो वॉट्सअप नंबराचेर 8380097564. आमी तुका एक रिप्लाय दितले. ते रिप्लाय घेवन तुवें नियरस्ट पुलीस स्टेशना कडेन वचोंक जाय. ते पुलीस स्टेशनार सांगपाचें बाबा हे मनीस आहा, पुलीस आमकां कॉन्टॅक्ट करतले. तुमी पुलिसाच्या फाटल्यान लागूंक जाय, बाबा हेका मातसो फोन कर. पुलीस तांकां उखलतले, पेपर वर्क करून पुलीस आमकां कॉन्टॅक्ट करतले. फुडें मागीर आमी कॅरी फॉरवर्ड करतले. सो हे आतां 9 दिसांनी लोक अहे थंडी मातसो वाडलो सकाळी फुडें, ट्रॅफिकूय वाडलो, टुरिस्टूय वाडले आनी होमलेसूय वाडटलो रस्ते. सो क्रिसमस फेस्टिवल फॉर अस, it's not only about the sweets, the music, the sound, the entertainment. We should also be able to do something for people who are not in their senses. And especially in the big cities of Margao, Vasco, Penji, Mapsa, there are a lot of Goans sleeping on the street, lost their mind. They don't look very clean. We think they are all ghati, or we think they are all outsider, which is not the matter. They are all Goans. So our request to people through media, through different channels is, if you see any homeless Goan person with mental disability roaming around in Goa, you have a duty to send us the pictures, send us the video, contact the nearest police station, see that the police come and verify. You have to spend some time, you have to have some patience. बेस्ट फोटो मारून धाडून आमी हांगाच्यान तिंगाच्यान हांगा भोंवंक जायना. आमची ऑलरेडी कामां चालू आहा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट दॅट लेट अस सेलिब्रेट क्रिसमस. Let us think about the poor. Let us think about people on the streets. Let us think about people who have lost their mind for various reasons. Our priority is Goans, but we will also consider non-Goans. तितलें आतां आमकडे आतां एक 40 बेड उरला. आमकडे 40 बेड, आमी 40 लोकांक एडजस्ट करूंक शकता. पूण आमी जे आतां प्लॅन करतात 250 to 500, कित्याक आमकां दिसती पडटा की आमकां गोमताका डेली आमकां मिनिमम 4 कॉल येता IPHBचे पेशंट बाबा हेका रिहेबिलिटेशन करूंक जाय. सो तो आमचो मेन प्रोजेक्ट. आमी अशें ना की आमी तो प्रॉपर्टी चालू केला आनी NGO ते ना. आमचो मेन प्रोजेक्ट शेल्टर होम. कित्याक तो मॅन पावर काडून आमी तो उपयोगाक घालतले जे आमच्या शेल्टर होमाक बेनिफीट जाता. वी आर फिक्स्ड टू शेल्टर होम, वी आर फिक्स्ड टू द फूड बँक, बट अदर प्रोजेक्ट्स वील कीप एडिंग इन लायफ. पूण असे प्रोजेक्ट आसा म्हणून गोंयान ऑलरेडी काय तुमी आतां फर्स्ट स्टार्ट करतली? ना, आमी म्हणूंक शकना की आमी फर्स्ट आसतले, पूण दॅट इज प्रोफेशनल. आमी कितें सर्वेलियन्स एंड सेक्युरिटी दिता. वी आर नॉट गिविंग यू सेक्युरिटी गार्ड. वी आर गिविंग यू होप. सेक्युरिटी गार्ड कोण आसता? बेसिकली वी आर गिविंग ऑल गोवन्स. युअर एंटायर प्रोजेक्ट इज रन बाय गोवन्स. वी आर गिविंग यू गोवन्स टू गोवन्स. You can take any project. Basically, as of now, we are having 80% Goans. We are not having many non-Goans with us. Okay, and we have told the government that these people have to go back to their state for which we have opened shelter homes. But government has not replied to our proposal as yet. So on and off, we are taking non-Goans. It's not that we are not taking non. See, we have 2 homes now. One in Sawantwadi and one in Kankauli, ladies and gents. Okay, for Maharashtrian specially. चडशे तुका कितें महाराष्ट्रान आनी कर्नाटका हांगा गोंयान आहा. कर्नाटका आमी चितले जानेवारी काय चालू करपाक, एक बेलगाम एक हुबली. पूण सरकार तो कितें इनिशिएटीव घेना जाल्यार आमी तांकां सगळ्यांक भितर घेवंक शकना न्हू. कित्याक आमचेच गोंयकार खूब भरला भायर. अशें ना की आमी डिस्क्रिमिनेट करता, पूण सगळेच येवन हांगा रावले, हॉस्पिटल ट्रिटमेंट येयला, हांगाच रस्त्यार न्हिदता, जातलें कशें तें? हे लोक वयतले तूं हॉस्पिटलान पळय, GMCन पळय, 50% बेड्स वील बी ऑक्युपायड बाय नॉट बाय गोवन्स. ते थिंगाच पडटा ते. सो वी वील टेक हे जे ड्रायव्ह आमचो घेतले. पूण आमी कितें म्हणटा, जे कोण गोंयकार आहा न्हू, ती पुलिसी मरे चडशे तांकां हातले ना. कित्याक कांयच उपायना, ते तरी गोंयकाराक हातले. सो आमी तरी कितें गोंयकाराक करुया क्रिसमस. वी वील टेक नॉन गोवन्स, नो प्रॉब्लम. बट whoever is on the street for Christmas should not be living on the street. At least by 24th we should try to get as many people.